बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आसान तजवीदुल कुरान कोर्स का अल्हम्दुलिल्लाह 9वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले सबक में हमने हरूफ शीबा मुस्तालिया पढ़े, यानी अलिफ़, लाम और रा के कवाइद पढ़े हैं कि उन्हें कहाँ मोटा और कहाँ बारीक किया जाएगा। लेकिन रा के बारे में मज़ीद कुछ हम जानेंगे। आज हम जानेंगे जब रा साकिन हो या रा पर जज़म हो तो उसे कैसे पढ़ना है। हम शुरू करते हैं सबक अपना। ये तो पता चल गया है कि जब रा मुतहर्रिक हो तो यानी रा के ऊपर कोई हरकत हो तो मोटा पढ़ेंगे। रा को जब उसके ऊपर कोई हरकत हो हम मोटा पढ़ेंगे, और जब रा के नीचे हरकत आ जाए तो रा बारीक होगा। ये हमने पढ़ लिया है। मसला तब बनता है जब रा साकिन हो या रा पर जज़म हो, तो हम क्या करेंगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि रा के ऊपर ज़बर या पेश हो यानी ऊपर हरकत हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। अगर रा के नीचे हरकत हो यानी ज़ेर हो तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे। तो अब आगे आता है जब रा साकिन हो उसके ऊपर जज़म हो तो कैसे पढ़ेंगे, हम इसके बारे में जानते हैं। रा पर जब जज़म आती है तो रा के पीछे वाले हर्फ को देखेंगे। आम तौर पर यह कायदा बताया जाता है कि जब रा पर जज़म हो यानी रा साकिन हो, जब रा के ऊपर जज़म आती है तो रा साकिन हो जाता है। हम इसके बारे में भी जानेंगे, पढ़ेंगे आगे। इससे पहले वाले हर्फ को चेक करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई हरकत है तो रा को मोटा पढ़ेंगे। इसमें बता रहे हैं कि अगर रा के ऊपर जज़म हो, रा साकिन हो, तो हम जो इससे पीछे वाला हर्फ है उसको देखेंगे। अगर उसके ऊपर हरकत है तो रा को मोटा पढ़ेंगे, और अगर रा से पहले वाले हरूफ को नीचे हरकत हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। अगर पीछे वाले हरूफ के नीचे ज़ेर है तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे। आम तौर पर लोगों को यही कायदा पढ़ाया जाता है, पर यह बात मुकम्मल नहीं। असल बात यह है कि रा साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर हरकत हो यानी ज़बर या पेश हो तो रा मोटी पढ़ी जाएगी। ये बात ठीक है, पर रा साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर हो, पर यह सवाल है कि वो ज़ेर असली हो और इसी कलमे में हो। ज़ेर असली हो, इसी कलमे में हो, ये दो बातें नई ऐड हो गई हैं। आएँ ये बात समझते हैं। रा साकिन की मिसाल। पहले तो ये बात समझें कि रा साकिन हो तो इससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे। आगे मिसाल दी गई है सूरतुल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। यहाँ वन्हर में रा साकिन है। हा रा ज़बर हर है, इसमें रा साकिन है, लेकिन इससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर है तो इसका मतलब है रा मोटी पढ़ी जाएगी, और हमने इसे मोटा ही पढ़ा है वन्हर। अब रा को हम यहाँ मोटा पढ़ेंगे। अगर रा साकिन हो और इसके पीछे वाले हरूफ पर ज़ेर हो और वो ज़ेर असली हो यानी
اسی کلمہ میں ہو تو وہ را باریک ہوتی ہے۔ ہم جیسے جیسے آگے چلتا جائے گا اس کے ہم سمجھ آتی رہے گی، ابھی شاید کی بات یہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اب یہ زیر اصلی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے اگر زیر اصلی ہو یعنی اس کلمے میں ہو تو وہ را باریک ہوتی ہے، پچھلی لائن میں ہی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ زیر اصلی کسے کہتے ہیں، اصلی زیر کون سی ہوتی ہے اور اسی کلمے میں ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دو سوال بنتے ہیں، آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے۔ اب جو افراد عربی گرامر جانتے ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی، لیکن جنہوں نے عربی اصول نہیں پڑھے ان کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ عربی کا یہ اصول ہے کہ حمزہ وصلی یا جو حرف کلام کے درمیان میں آتا ہے وہ حرف گر جاتا ہے۔ اب آپ نے عربی گرامر نہیں پڑھی تو آپ کو یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آئی، لیکن ہم اسے اپنے حساب سے سمجھیں گے۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے میں مشکل ہے، اس لیے لوگ بچوں کو اور باقی لوگوں کو نہیں بتاتے۔ یہ بات گرامر یعنی گرامر کے اس سے یہ بات تھوڑی ہے تو ہم اس لیے اسے ذکر نہیں کیا جاتا۔ ابھی کے لیے اتنا جاننا ہی ضروری ہے کہ اگر پیچھے والے حرف میں زبر ہو تو ہم را کے اوپر جزم ہو اور پچھلے والے حرف پہ زبر ہو تو اوپر حرکت ہو تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے، اور اگر پچھلے حرف کے نیچے ہو تو ہم اسے باریک پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی بہت ہے، باقی ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے اس کی۔ تو کیونکہ اگر ہم اسے مکمل جاننا چاہتے ہیں عربی گرامر کا ہوتا ہے تو اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔